Hindi, ano, Wait for Carmen Bella. It's okay. Ako na bro. Ako na bahala bro. Kaya si Bella, kaya man niya mag-isasara. O sige, go inside. Grabe mo. Go, yay! Good job. O sige, go. Rolly Carmen. Ayun, si Miguel, si Bella. Napagod na kasi. Si Kuya, kinuha niya na si Mixo. Ayun, umuwi na sila. Nagpaalam na. Ayun na si Miguel at si Bella. Wait lang na. Asan naman to? Nililin si Carmen. Miggy, wait for Carmen. Ayun na. Be careful, Bella, ha? Okay, ready, go! Wala na si Carmen. Si Carmen, wala na. Oh, careful, Carmen. Come. Sino siguro? Diara si Inday Karya. Tuwa eh. Napunta na dito. Nagpadidi sa aming Bibianaya. Diara si Inday Karya. Bella. Ah, sorry, wala na Bella. Bangkar. Let's go home na. Enough na, all done. Bella, all done. Awa na dito ako. Let's go na. Mamala. You can go out from there. Sige na. Very good. It will make you even stronger. Tayo bibigyan na busog ako. Makakain na namin, ulam namin adobong pusit. Boy, si Bella. Kalami sa adobong pusit. Nagmantika. Hi, meet and greet. Ayoko mo pa nainitid yung bilbil ko. Si Bella. Oh. Yeah. Oh, Bella, hi. Bella, say hi. Ha? Bella, say hi. Kamalisod ang mga la. Hi. Buksan mo, papasukin ako. Tita Giselle and Tita Bulaklak Giselle. para sa'yo. Bush. Buksan mo, papasukin ako. Bless. Tapos sila sa Andrew is speaking. Bless. Wait, very good. Gunit sa nagiging ka. Pagod ako eh. Kapas na ilang. She's like daw siya gusto ng maraming beses. Eh, mamala? Hindi ako mamala eh. Naniwala naman siya. Joke lang Tulog na naman. Eh, sa araw. Hindi na kayo naka-slide. Tapos sa gabi. Happy today? Gising. You're happy? Kaya, You play with? Yung mama nito ang nag-aalaga sa gabi call center. Where's Ellie? Call Ellie. Ellie. Carmen. Call Carmen. Parang puyatan. Carmen. Carmen. Ang mga lula sa araw. You see the, Leo? Leo the lion? Wow, circle. Nagpa-picture pa siya dun kanina eh. Tumayo, sabi niya, circle. Picture? Nagpa-picture. Ayun, sila Giselle diretso sa bahay. Sabi ko, mamaya pa naman alas 6 si misa natin ang nila. Sa bahay mo sila. Ayun, nabudol din. Hindi rin mahirap. Hindi rin mahirap kumbinsihin. Dami naman kinain. Ang ulam namin pusit. Adobong pusit. Saka togi na may toko na may taba. Baboy. Sarap. Taog na naman yung kaldero. Kunti na lang. Tito po, tito. Next. Nanood ako ng Inday Karya. Mo ka na mag-apply. Pagka-apply mo yun. Nag-apply ka na ba? The birthday girl is very pretty, very sleepy. Naomi, who is this?
Go forest ka. Go find the bear in the forest. Oh, sige. Go, Tita Giselle. Go in the forest. Hala, sige. Hala. Baka madagma. Okay lang yun. Dali na, let's go. Let's go. Ano ba yung mamala? Ito si Marco. Ang likot-likot ng mamala. Let's go. Oh. It's with Daddy. Oh, Kunti na lang, baby. Go in the forest. Go find the bear in the forest. Hey, there will be blueberries here. Huh? Oh, what's the money? Tulog ka pa ata eh. Oh. Careful. Ano ba yung mamala? Yeah, what's that? Mga ugat-ugat tapos dinosaur. Ay, naku, may grante gidang bata. Ngayon, bird, there's bird. Lulabi, lulabi, lulabi. Lulabi, lulabi. It's a wood. Lulabi. It's a wood. Lulabi, lulabi, lulabi. Let's go inside. Go inside forest. Pwesto. Forest. What's that? Gusto. It's a forest. Lulabi, lulabi, lulabi. Do you want to find the bear? Where's the bear? Huh? Bear. Kinaimit yung kamot ki. Bear. Hello, Wala, bear. wala na kay. Where are you? The bear is coming. Yung kamot pa. You want to find the bear? Niyan. Let's go, Magician. Sino? Ibaba Go, mo. Magician. Let's go. Let's go, Magician. Let's go, Magician. Kinay bear. Tell Mama Magician. Wala. You found the bear. Yan, ibaba. Found the bear. Oh, bear. Ah, Kita siya bear. No bear. Kaya ka rin mga ugat-ugat sa kahoy. Kuha na ni dinosaur. Liman ka? Inday. Gitudlo ang ugat sa kahoy. Yung dinosaur daw. Di ara. Ugat sa kahoy. Yung dinosaur. Di ara. Nagano pala si Granny. Nagligpit pala taon si Granny dito. Kung ano mo, sus, mabaho na siya. Cake. O, makambling yung cake dito. Ano may puto-puto. Para ito sa mo.